Continuing with the next sum, find the mean and standard deviation of first n natural numbers. N natural numbers mean values of x are 1 to up to n. I mean n natural numbers, sum of n natural numbers or formula to ki hisabe jano n into n plus 1 by 2 hoine. Simply jodi lo first n natural numbers 1 2 3 up to n. Let n is equal to 5. Formula mote ki pore n into n plus of 1 by 2 sum equals to n মানে কিমান ললো আমি 5 plus of 1 6 divide by 2 কৰিলে কিমান আহে আমাৰ 15 এটা কৰি চাও আমি ঠিক আছে 1 2 3 4 5 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো আমি কেনেকে ৰিভেৰিফাই কৰিলো এটা চাও হা কি বিচাৰিছে ইয়াত আমাক মিন আৰু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বিচাৰিছে mean ki jano ami summation x by n summation of x mean equals to summation of x by n summation x mane ki eto hoy na summation of x I equals to 1 to n in this case summation of x I equals to 1 to 5 thik ase mane formula to likhilo 1 plus n by 2 into tolot n to ase karone ami n to likhilo mane n plus of 1 by 2 ঠিক আছে হেকাৰণে mean is n plus of 1 by 2 therefore mean for first n natural numbers is n plus of 1 by 2 now standard deviation to কি আসলে square root of variance মানে summation x square by n minus of x bar square summation x square মানে square of n natural numbers or formula to কি বুলি জানো আমি n into n plus of 1 twice n plus of 1 divided by 6 হয় না x square যেতিয়া হয় মানে 1 square plus 2 square plus dot up to n square তেতিয়া আমি এটো লিখি ললো ফৰ্মুলাটো প্ৰথমতে n into n plus of 1 by twice n plus of 1 divided by 6 বা into 1 by n কাৰণ divide by n আছে নহয় minus of x square মানে n plus of 1 whole square by 2 যোনটো আমি ইয়াত অৰিজিনালি পালো ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ স্কয়াৰ ৰুটটো থাকিব লিখিছো ভালকে আকৌবাৰ লিখিছো কি হ'ব n into n plus of 1 twice n plus of 1 divided by 6 into n minus of n plus of 1 whole square n plus of 1 by 2 whole square ঠিক আছে n cancel গল থাকি লাগে কিমান আমাৰ n যদিও cancel গল থাকিব কি আমাৰ n plus of 1 টো কমন যদি লৈ লওঁ আমি n plus of 1 by 2 যদি কমন লৈ লওঁ ঠিক আছে ইয়াত কি থাকিব 2n plus of 1 by 3 minus n plus of 1 whole square নাই জানো এটা whole square কমন ললো এটা বাহিৰত থাকিব ভিতৰত থাকিব ডিভাইড বাই 2 টো আছে কাৰণে আমাক ইয়াত 2 এটা থাকিব কাৰণ এটাটো আমি লৈ ললো whole square গোটেইটো ওপৰত আছিল n plus 1 2 whole square ওপৰত আছিল simplify কৰিলে value to paba root over n square minus of 1 by 12 next amar dia ase ki next question summation x square dia ase kiman 256 x bar dia ase kiman 0 n number of trials dia ase 16 find sigma dia ase sigma formula mare ki hoy root over 1 by n summation x square minus of x bar square ঠিক আছে summation x square কিমান হয় 256 আছে n কিমান হয় 16 হয় x bar কিমান হয় 0 হয় 256 divided by 16 আমাৰ কিমান হয় 16 is 256 root over 16 sigma is equal to 4 ঠিক আছে moving on to the next sum now if sd of x is 5 find sd of twice x minus 3 and x by 5 plus of 1 we know that x is equal to a plus of h mu আমি যেতিয়া চেঞ্জ অফ অৰিজিনেল স্কেল কৰিছিলো সেই হিচাপে আমি সিগমা x টো কি বুলি লিখিব পাৰো hx লিখিব পাৰো sd is equal to 2x minus of 3 মানে 2 টো বাহিৰে আহিব sd of x মানে 2 into 5 আৰু sd of x by 5 is 1 by 5 into sd of x মানে variance of ax plus b কি আছিল a square variance of x হয় না কিন্তু যেহেতু sd is equal to square root of
a square variance of x আমাৰ কি আহিব a into variance of sd বুজিলা হেতু আহিব মানে sd কৰিলে এটা twice x minus of 3 কি আহিব আমাৰ sd to 2 বাহিৰলৈ আহিব আৰু sd of x ওলাব আৰু sd of x plus of x by 5 plus of 1 আহিলে sd of a constant is 0 হয় কাৰণে 1 by 5 বাহিৰত থাকিব sd of x to দিয়া আছে কিমান 5 হয় সেইকাৰণে 1 by 5 into 1 by 5 1 হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো 5 আছে সেইকাৰণে 2 into 1 by 5 কিমান হ'ব 2 into 1 by 5 it will be 2 sorry 2 into 1 5 is equal to 10 ঠিক আছে find sd of two values 6 and 10 এটো মনত ৰাখিবা দেই কি কৰিছো standard deviation of two values is equal to half of difference of two values এটো এটা ফৰ্মুলা হয় মনত ৰাখিবা এটো বহাই দিলে ফৰ্মুলাটোত আমি পাই যাম দুটা ভ্যালুজ দিয়া আছে তাহাঁতৰ হাফ কৰি দিলে আমি standard deviation পাই যাম find the standard deviation of the numbers 6688 6688 standard deviation of 6 and 8 is what half of difference of two values 6 minus 8 minus of 6 2 1 standard deviation of quantities is two quantities is 5 if one of them is 12 find the other observation half of 12 minus of x is equal to 5 এই ফৰ্মুলাতে বহাই দিছো আমি এটো সেকেন্ড বা ডিফারেন্স টু নাই কাৰণে আমি আমাৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে সেই হিচাপে আমি x পাইছো the mean of 5 observations is 4.4 and the variance is 8.24 if 3 of the 5 observations are this one find the other two x bar দিয়া আছে x summation x to কি লিখিব পাৰো nx bar সেই হিচাপে summation x to কৰি ললো 1 plus of 2 plus of 6 plus of x1 plus of x2 let the two observations be x1 and x2 5 into 4.4 সেই হিচাপে x1 plus x2 is equal to 13 equation টা পালো next আমি sigma square ফৰ্মুলাত লিখিছো কি হয় summation x square is equal to n sigma square plus of x bar square হেতু similarly বহাই ললো x1 square plus of x2 square x1 square plus x2 square is equal to 97 since x1 minus of x2 square is equal to x1 plus of x2 square minus of twice x1 x2 মানে a plus a minus b whole square কি লিখিব পাৰো আমি a plus a square plus b square plus twice ab minus twice ab কি থাকিলেগে minus a থাকিলেগে সেই হিচাপে আমি লিখিব পাৰো বহাই দিছো জাস্ট ফৰ্মুলাত x plus of 1 whole square 13 square minus 2 into x1 plus x2 ফৰ্মুলাত বহাই দিছো পাই গৈছো 1 and 2 replace just তোমাৰ normal equations খিনি solve কৰিব লাগে কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা এতিয়া ৰিলেশন কিছুমান থাকে তোমালোকে এটো মনত ৰাখিব লাগিব qd মানে quartile deviation equals to 2 by 3 sd mean deviation from mean is 4 by 5 sd mean deviation from mean is 6 by 5 quartile deviation ঠিক আছে for a group of items the value of quartile deviation is 30 find out the likely value of variance quartile deviation দিয়া আছে standard deviation কেনেকৈ পাম 3 by 2 quartile deviation equals to standard deviation পাম যেতিয়া ইফালে লৈ যাম আৰু হেতুকে স্কয়াৰ কৰিলে আমি variance পাম ঠিক আছে quartile deviation is equal to 2 by 3 sd is equal to 3 by 2 হ'ব দে এটো 2 by 3 নহয় 3 by 2 qd হ'ব variance equals to হেনেকে ওলাইছো next what is the probable value of md where q3 is equal to 40 and q1 is equal to কিমান হয় 15 দিয়া আছে qd আমি ওলাইছো q3 minus of q1 divided by 2 পাই গলো mean deviation is 6 by 5 qd value বহাই দিলো mean deviation পাই গলো merits and demerits it is based on all observation it is suitable for further mathematical treatment কাৰণ আমি standard deviation to তোমাৰ পিছতকে Fisher's test ত ইউজ কৰো t test ত ইউজ কৰো তোমাৰ analysis of variance বহুত কথাত ইউজ কৰো মানে হেতু কাৰণে mathematical treatmentৰ কাৰণে ই উপযোগী it is less affected by fluctuations of sampling other than other measures of dispersion মানে তোমাৰ fluctuations of sampling অবা কেলে হেৰি কৰে কাৰণ standard deviation এ কি কৰে deviations from their respective mean সেইকাৰণে মানে এটা ভ্যালু বহায় মানে মাজৰ ভ্যালুটোৰ পৰা এটা এভাৰেজ ভ্যালুৰ পৰা each and every observation কিমান ডিফাৰ কৰে হেতু পঢ়ায় হেতু কাৰণে standard deviation is least affected by sampling it is rigidly defined ধুনিয়াকে ডিফাইন্ড কৰা আছে it has wide applications in statistical theory কলো মই বহুতখিনি তোমালোকৰ এপ্লিকেশনছ আছে এইখিনি তোমালোকৰ এতিয়া জানিব দৰকাৰ নাই পিছতকে পঢ়িলে গম পাবা
Demerits, it is difficult to calculate কারণ from the rest of the measures of this portion standard deviations at অকমান calculations বেছি লাগে practice হেতু সেই হিচাপে তোমালোকক বহুত লাগিব it is affected by extreme values কারণ তোমালোকৰ এটা যেহেতু মিনৰ পৰা আমি ডিভিয়েট কৰোঁ ডাঙৰ ভ্যালু এটা বহুত পিছত থাকিলে মাইনাছৰ ভ্যালু এটা আমি যেতিয়া মিনৰ পৰা ডিভিয়েট কৰিম তেতিয়া হেতু it will be affected by extreme values এতিয়া ক'ত ইউজ হয় তোমালোকে চাই লোৱা ranges used in statistical quality control weather forecasting stock market fluctuations quarterly deviation is used in elementary descriptive statistics where it is where the distribution is open ended মানে তোমাৰ প্ৰথম 10 to 20 দিছে তাৰ আগৰ ভ্যালুজ খিনি দিয়া নাই লাষ্টত দিছে তোমাৰ 10 to 20 বাৰ 120 or more 120 or more মানে তোমাৰ infinite number লৈকে যাব হেতু is a that is an example of an open end distribution ঠিক আছে next our mean deviation is frequently used by the business and economic statisticians due to its simplicity it is used to compute the distribution of wealth in a community standard deviation code use hai skewness kurtosis correlation regression analysis sampling theory testing of significance it is the most widely used of measures of this portion dar bhitor ami etu year class 11 ot ami porhim skewness and kurtosis correlation and regression next ami sampling theory testing of significance hebor ami porhim next year coefficient of variation is the variability it is a relative measure মানে তোমাৰ এটো pure number হয় ঠিক আছে independent of units it is coefficient of standard deviation is sigma by root a মানে sigma divided by mean মানে standard deviation divided by arithmetic mean is the coefficient of standard deviation আৰু যেটা আমি into multiply কৰি দিও হেতু হৈছে coefficient of variation ঠিক আছে এটা আমাৰ দিয়া আছে n is 5 x bar is 4 summation x square is equal to 90 sigma square formula বহাই দিলু পালো কিমান sigma square is 2 sigma is equal to কিমান 1.41 cv sigma by root over x হেগো হিসাবে পালো 35.25 say coefficient of variation is always expressed in terms of 100 কারণ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 100 দি next আমি next sum তো আছে for distribution the coefficient of variation is 35.3 হয়নে মানে এফালে লিখিম 35.3 sigma কি হ'ব আমাৰ x to এফালে গুছি গলে x into cv divide by 100 হ'ব 35.3 পালো mean দিয়া আছে কিমান 4 divide by 100 দিয়া আছে sigma পালো 1.412 মানে কি হয় 2 coefficient of variation of 2 root 2 date 1.414 is 414 হয় এটো নহয় near about root 2 equivalent to root 2 coefficient of variation of two series are 60% and 80% their standard deviations are 20 and 16 what are their arithmetic means for the first series cv is equal to same formula বহালো x bar ওলাই দিলো second series formula বহালো x bar ওলাই দিলো ঠিক আছে next coefficient of variation তোমালোকে formula use কৰিব লাগে sigma use কৰিব লাগে calculate কৰিব লাগে টাফ একো নহয় আগতে যেনেকৈ কৰাইছিলো ডি ড্যাশ কৰি পেলাই আমাৰ শৰ্টকাট মেথড ইউজ কৰি পেলাই আৰু এটা লং এটা হেৰি ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ডেন্সিটিত কেনেকৈ আমি কৰিছিলো হেটো ফৰ্মুলাত কৰিবা জাস্ট কোএফিচিয়েন্ট অফ ভেৰিয়েচন লাষ্টত ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সিমিলাৰলি এটো তোমালোকৰ শৰ্টকাট মেথড ইউজ কৰিছে এইকিটা অংক তোমালোকে নিজে চাই লবা বেছি টান নহয় কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা নেক্সট ক্লাছত আমি লৰেন্স কাৰ্ভ আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে questions খিনি ভালকে চাবা ফৰ্মুলা কিটা মনত ৰাখিবা কোৱেশ্চন কিটা ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা নেক্সট আমি লৰেন্স কাৰ্ভ এটা ইকোনমিক এপ্লিকেশনস অফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা মেজার্স অফ দিস পোরশন হেখিনি আমি পঢ়িম ইন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস